welcome to Learn from Home program by Supplementary Volunteer Teachers Organization. In last video, we have learned about the direct evidences of evolution, that is paleontological evidence. त्यसमा हामीले fossils ले direct evidence provide गरेको थियो अन्त हामीले fossils record द्वारा एउटा organisms को evolutionary history provide गरेको थियो. So today we will learn about indirect evidences of evolution from the same chapter. यानी from different biological disciplines such as by comparing morphology, हैन, by comparing anatomy, by comparing embryology, यसले चाहिँ हामीले indirect evidence provide गर्छ रे. So under this indirect evidence हामी के पढ्ने छौं? Evidence from comparative morphology and anatomy and evidence from comparative embryology. So first हामी पढ्ने छ evidence from comparative morphology and anatomy. So first हामी बुझौं what anatomy and what morphology is. Anatomy is the internal structures and morphology means the external structures. So हामी internal and external structures हरुलाई compare गरेर कसरी evidence पाउँछ त भन्दाखेरि first evidence हामी पढौं homologous organ and analogous organs. So homologous organs first start गर्नुपर्छ हामीले. Homologous organs are those organs which have same origin and structure but differ in shape, size and function. Let's take some example to understand this. Phylum of man and phylum of bird. This shows homology. So here phylum of man and bird, their origin are same and same tissues have given rise to their forelimbs and their bones and structure is also same. हामी यहाँ figure मा देख्नु सक्छ bone पनि same छ, origin पनि same छ, but their functions and appearance differ. हैन, हामीले देख्नु सकिरहेको छ. So phylum of bird are for flying and phylum of man are for working purpose. So appearance पनि के छ? Different छ. So next example is from plant, tendril of pea plant and spine in cactus. So tendril and spine are both modified leaves. So their origin are same but their functions and appearance differ. Forelimbs support the pea plant and spine help in protection and reduces transpirations. So हामी यहाँबाट के बुझ्छौं भने that these organisms have changed for performing specific functions because the organism's habitat have changed. So यो evidence ले हामीलाई के provide गर्छ, के बुझाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ divergent evolution बुझाउँछ. So divergent evolution means same group of organisms. So sorry, first हामी example हेरौं. That phylum of mammals मा man, tiger, whale and bat. So their phylums, they have same origin, same type of bone and same type of muscles have given rise to their forelimbs. But because they live in different habitat, their forelimbs have different shape and functions. So forelimb of man are used for working, in tiger for running and catching the prey, and in whale it has been modified into flippers for swimming because whale live in aquatic habitat, and in bat it is modified into wings, that is patagium for flying. So यसले चाहिँ हामीले के बुझाउँछ that homologous organs are the result of divergent evolution. So divergent evolution भनेको चाहिँ के हो, where same group of organisms develop their functional structures to adapt in different environment. So यो organisms हरुले like phylum of mammals, यो same group of organisms भयो, उनीहरुले के गर्छ रे, they develop their functional structures. जस्तै phylums लाई के गर्यो, उनीहरुले develop गर्यो हैन, to adapt in के गर्नुको लागि, to adapt in different habitat or different environment. So similar to this but just opposite are analogous organs. So what are analogous organs? Analogous organs are those organs with different structure and origin but perform the same function. So example of these are wings of birds and wings of insects. And wings of birds have bone but wings of insects are without skeletal support. Or wings of insects are chitinous. Though their origin, wings of birds and wings of insects, their origin are
different, and their structure is also different, but they perform same function, that is flying. Now second example is from plant, phylloclade in cactus and leaf in other plant. So phylloclade भनेको चाहिँ के हो? It is a modified stem. It is a modified stem in cactus. So phylloclade is a stem and leaf, हैन, त्यसको दुईटाकै origin के भयो? Different भयो, structure पनि different छ, but they perform same function, that is photosynthesis. So this analogous organ help us in understanding convergent evolution. Like हामीलाई homologous organ ले के बुझाएको थियो? Divergent evolution बुझाएको थियो. So analogous organs ले हामीलाई convergent evolution बुझाउँछ. Like हामीहरू in aquatic habitat or in aquatic environment मा थुप्रै animals हरु living छ, हैन, like invertebrates, or fishes हरु भयो, amphibians, reptiles, these all are different group of organisms. So different groups of organisms ले के गर्छ अरे? Their origin are different, हैन, तरै पनि all these animals have developed different structures to serve common functions, that is swimming. उनीहरू अर्कै groups of animals भए पनि उनीहरू habitat share गरेकोले गर्दाखेरि, हैन, habitat, that is aquatic habitat share गरेकोले गर्दाखेरि all these animals have developed their different structures to serve same function, that is swimming. So next is vestigial organs. So what are vestigial organs? भन्दा चाहिँ are those organs which are no longer in use but present in body. So this indicates that these organs were functional in our ancestors. So vestigial organs को examples हरुहरु हामी in humans, विन्डरसिनले चाहिँ के गरेको थियो? Nearly 100 vestigial organहरुले पत्तो लगाएको छ, तर we will discuss few only. First example हामीहरु vermiform appendix. It is the remain of cecum. Cecum is the first part of large intestine. So पहिला ancestors हरुमा cecum मा यो vermiform appendix मा भनौं, vermiform appendix मा चाहिँ cellulose digestion हुन्थ्यो रे, but due to change in food habit, हैन, यो के भएर गयो? cecum पनि reduce भएर गयो. त्यहाँनिर अब सेल्युलोज र फुड ह्याबिट चेन्ज भएपछि सेल्युलोज डाइजेसन उनीहरुको हुनै छोड्यो त्यहाँनिर. त्यसै कारणले त्यो सिकमको यो पार्ट युज नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो के भएर गयो? वेस्टिजियल भएर गयो. अन्त हामी यसलाई भन्छ वर्मिफर्म एपेन्डिक्स भन्छ. यो चाहिँ के भयो? रिड्युस्ड फर्ममा छ हाम्रो बडीमा. नेक्स्ट एक्जाम्पल इज निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन. निक्टिटेटिङ मेम्ब्रेन इज द वेस्टिजियल थर्ड आइलिड प्रेजेन्ट इन द इनर कर्नर अफ द आई. So हामी यहाँ पिक्चरमा पनि हेर्न सक्छ that pink color structure at the corner of the eye is nictitating membrane. So this nictitating membrane were also functional in our ancestors. तर अहिले के भएको छ? यो vestigial भएर गएको छ, useless भएर गएको छ. The next example is coccyx or tailbone, which is present at the end of the vertebral column. So next is third molar teeth or wisdom teeth and mammary gland in male. So these all are vestigial organs of humans. So now let's see vestigial organs in other animals. In flightless bird, ostrich, wings are vestigial. So in snakes, remains of femur and pelvic girdle are found. So हामीलाई थाहा भएको कुरो हो that snakes, ancestor snakes मा के थियो? Limbs थियो, हैन? But due to their longer body, they used to crawl on their abdominal muscles. अन्त उनीहरुको constant limbs, constant disuse भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के भएर गयो? Vestigial भएर गयो. अन्त अहिले पनि हामी in some snakes like pythons हरुमा चाहिँ femur and pelvic girdle को remains हामी पाउँछ. Next is splint in horses. That is vestigial splint is a vestigial side finger of horses. Like ancestors horses हरुमा पनि limbs मा के थियो? There were 3 or 4 digits, हैन? अन्त त्यो evolution evolved हुँदै जाँदाखेरि त्यो digits पनि के भएर गयो? Reduced भएर गयो. Reduced फर्ममा पाउँदै गयो. त्यसलाई नै हामी भन्छ splint. त्यो vestigial भएर गयो. त्यसको अहिले केही युजै छैन, तरै पनि बडीमा प्रेजेन्ट छ. Then next example
of vestigial organ in plants are cutin covered stomata on the stem of cactus and sterile stamen of mango or cashew nut flower, then sterile carpel in coconut flower. These all are vestigial organs of plants. So यो vestigial organs ले पनि हामीलाई के बुझाउँछ, एभिडेन्स प्रोभाइड गर्छ कि that evolution has taken place भनेर. So next is structure of vertebrate heart. So in this we will talk about the hearts of different vertebrates to know that how simple form of heart has become complex due to the change in habitat. So हामीले स्टडी कम्पेरेटिभ स्टडी गऱ्यो भने हार्ट्स अफ डिफ्रेन्ट भर्टिब्रेट्सको फ्रम फिस हैन, फिसदेखिको स्टार्ट गर्नु, फिस, एम्फिबियन्स, रेप्टाइल्स एन्ड म्यामल्स, उनीहरूले के देखाउँछ द्याट दिस देयर हार्ट सोस होमोलोजिस हैन. सो लिटल डिफ्रेन्सेस हामीले फिगरमा देख्न सक्छ, तर यो डिफ्रेन्सेस अर यो भेरिएसन्स आर ड्यू टु एडाप्टेसन विथ डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट हैन. सो फर्स्ट हामी हेरौँ हार्ट अफ अ फिस. So fish is the first vertebrate that evolved on earth. So हामी fish बाट start गर्छ. So in fish heart is two chambered, one auricle and one ventricle. So these two chambered heart are for aquatic environment. So as we all know that fish respire by gills. So oxygenated and deoxygenated blood circulates from gills into the body, and in heart only venous blood or venous or deoxygenated blood flows. So heart of a fish लाई हामी के पनि भन्न सक्छ अरे, venous blood पनि भन्छ अरे, किनभने त्यहाँ venous blood मात्रै फ्लो हुन्छ अरे नि त. सो त्यहाँदेखिको एम्फिबियन्सबाट बिस्तारै के इभल्भ भयो, फोर लिम्ड भर्टिब्रेट हैन. त्यहाँ एम्फिबियन्स फिस एक्वेटिक इन्भाइरोमेन्टबाट बिस्तारै ल्यान्डमा माइग्रेट हुन थाले एज अ फोर लिम्ड भर्टिब्रेट, द्याट इज एम्फिबियन्स भएर. सो एम्फिबियन्सहरूमा हार्ट has become three chamber, two auricle and one ventricle. त्यसपछि एम्फिबियन्सबाट के इभल्भ भएछ, रेप्टाइल्स इभल्भ भयो. त्योबाट अलिकति हायर ग्रुप अफ अर्गानिजम्स रेप्टाइल्स इभल्भ भयो. रेप्टाइल्समा चाहिँ हार्ट हेज बिकम 3.5 chambered. सो टू अरिकल एन्ड सिंगल भेन्ट्रिकल चाहिँ पार्सियली मात्रै पार्टिसन भएको हुन्छ अरे. सो त्यसै कारणले 3.5 chambered भन्छ. सो इन बर्ड्स एन्ड म्यामल्स त्यहाँबाट चाहिँ के इभल्भ भयो, रेप्टाइल्सबाट बर्ड्स एन्ड म्यामल्स अर्को हायर ग्रुप्स अफ अर्गानिजम्स हायर ग्रुप्स इभल्भ भयो, बर्ड्स एन्ड म्यामल्स. सो बर्ड्स एन्ड म्यामल्स दिस भेन्ट्रिकुलर पार्टिसन जुन चाहिँ छ, दिस भेन्ट्रिकुलर पार्टिसन यो के भएको छ, कम्प्लिट भएको छ. सो द हार्ट इज कम्प्लिटली 4 chambered, 2 auricle and 2 ventricle. So यहाँनिर के बताउँछ भने that gradual evolution of heart from fish to mammals has taken place. भनेपछि सिम्पल हार्टबाट कम्प्लेक्स हार्ट के भयो, इभल्भ भयो as a result of the responses to changed environment or because of their due to their change in habitat ले गर्दा बिस्तारै के भयो, इभोल्युसन अफ हार्ट पनि भएछ फ्रम फिश टु म्यामल्स और फ्रम सिम्पल हार्ट टु कम्प्लेक्स हार्ट. सो नेक्स्ट इज एभिडेन्स फ्रम कम्पेरेटिभ एम्ब्रियोलोजी. सो एम्ब्रियोलोजी यो पढ्नुभन्दा अगाडि फर्स्ट हामी बुझौँ वाट एम्ब्रियो इज. एम्ब्रियो इज द अर्ली स्टेज अफ डेभलपमेन्ट अफ एन अर्गानिजम्स फ्रम जाइगोट टिल बर्थ. बर्थ हुनुभन्दा अगाडि जति पनि अर्ली स्टेजेसहरू छ, अर्ली स्टेजेस अफ डेभलपमेन्ट अफ एउटा अर्गानिजम्सको अर्ली स्टेजेस, त्यसलाई हामी भन्छ एम्ब्रियो भन्छ. सो वेन एग गेट फर्टिलाइज्ड बाई अ स्पर्म इट फर्म्स जाइगोट हैन. जब एग फर्टिलाइज्ड हुन्छ बाई अ स्पर्म त्यसले त्यति बेला के बनिन्छ, जाइगोट बनिन्छ. जाइगोटलाई हामी फर्टिलाइज्ड एग भनेर पनि भन्न सक्छ. अर जाइगोट चाहिँ के हुन्छ, युनिसेलुलर हुन्छ. सो दिस जाइगोट इज goes through many cell division and के बनिन्छ, मरुला, देन ब्लास्टुला, देन ग्यास्ट्रुला बनिँदै जान्छ टिल बर्थसम्म. यो स्टेजेसहरू योहरू चाहिँ हो अर्ली स्टेजेस अफ अर्गानिजम्स. सो टिल बर्थसम्म यो स्टेजेसहरूलाई चाहिँ भन्छ हामी एम्ब्रियो भनेर भन्छ. सो यो एम्ब्रियोको स्टडी गर्नुलाई नै भन्छ हामी एम्ब्रियोलोजी. सो हामी पढ्नुपर्छ अब embryological evidence. Embryological evidence are based on
comparative study of the embryos of different classes of vertebrates like fish, reptiles, birds, humans, different classes of vertebrates को एम्ब्रियोलाई हामी स्टडी गरेर के गर्छ अरे यसले के प्रोभाइड गर्दो रहेछ एभिडेन्स प्रोभाइड गर्छ दैट इभोल्युसन हैज टेकन प्लेस भनेर सो व्हेन वी कम्पेयर द एम्ब्रियोज अफ फिश reptiles, birds and humans हामी के देख्छ अरे we find similarities among the early development of embryo मा हामी similarities देख्छ हैन सो के similarities भन्छ they have tail हैन all these embryos have tail and development of gill slits पनि यहाँनिर हामी देख्न सक्छ अनि eye and ear bud पनि हामी देख्छ अरे यहाँनिर so these embryological similarities ले हामीलाई के बताउँछ भने that all have descended from a common ancestors हैन हामी सबै अर्गानिजम्सहरु लिभिङ अर्गानिजम्सहरु जति पनि छ उनीहरु सबै केबाट नै डिसेन्ड भएको रे from common ancestors so in different stages of evolution higher groups have evolved from lower groups भनेर हामीले पहिलादेखि नै पढ्दै आएको थिए सो यहाँबाट पनि के बताउँछ अरे हामीलाई that evolution has taken place so next is recapitulation theory proposed by von Baer so यो theory मा के भन्छ अरे that general structure develops first followed by the special structures so general structures मा यो brain spinal cord skeleton हरु एउटा organisms को डेभलपमेन्ट हुँदैछ भने पहिला जनरल स्ट्रक्चर्स डेभलप हुन्छ अरे ब्रेन स्पाइनल कर्ड हैन त्यो पछि मात्रै के डेभलप हुँदै रहेछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स लाइक फेदर्स इन बर्ड्स अन्त मात्रै के हुन्छ अरे स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेभलप हुन्छ अरे सो लेटर दिस रिक्यापिचुलेसन थ्योरीलाई हैकरले के गर्यो मोडिफाई गर्यो एज बायोजेनेटिक ल सो बायोजेनेटिक ल सेज दैट ओन्टोजेनी रिक्यापिचुलेट्स फाइलोजेनी so ontogeny भनेको बुझौं फर्स्ट हामी ontogeny means the embryonic development of organisms so embryonic development means अघि हामीले पढेको zygote morula blastula gastrula so त्यो भयो embryonic development of organisms then phylogeny means evolutionary history of organisms or ancestral history पनि भन्न सक्छ or ancestral development पनि भन्न सक्छ so ontogeny ले चाहिँ के गर्छ अरे it recapitulates phylogeny recapitulates means it repeats phylogeny or ancestral characters so when an organism repeats its ancestral history during its development organism के देख्छ भने it shows ancestral character during its development जब एउटा organisms develop हुँदै गर्छ त्यतिबेला के देखाउँछ अरे it shows ancestral characters so different stages of embryonic development हुँदाखेरि चाहिँ के देखाउँछ अरे various evolutionary steps देखाउँछ अरे लाइक हामी embryonic development मा अघि zygote morula blastula gastrula हरु भयो embryonic development हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के गर्छ अरे हामीले phylogeny देखाउँछ भनेको छ हैन लाइक हामी भन्न सक्छ दैट जब जाइगोट बनिन्छ हैन एक फर्टिलाइज भएर जाइगोट बनिँदाखेरि जाइगोट चाहिँ केसँग रिजेम्बल गर्छ अरे प्रोटोजोआ सँग रिजेम्बल गर्छ अरे हैन त्यसपछि फेरि नेक्स्ट स्टेज दैट इज मरुला फेरि केसँग के मरुलाले कसको क्यारेक्टर पहिला एन्सेस्टर कुन चाहिँ एन्सेस्ट्रल क्यारेक्टर देखाउँछ अरे पोरिफेराको हैन देन ब्लास्टुलाले फेरि कसको क्यारेक्टर देखाउँछ निडेरिया देन ग्यास्ट्रुलाले एनिलिडा सो यस्तै हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ के बनिन्छ अरे टिल बर्थसम्म चाहिँ एउटा अर्गानिजम्सको टिल बर्थ डेभलपमेन्टल स्टेजेसमा चाहिँ अर्ली डेभलपमेन्टल स्टेजेसमा चाहिँ यसरी नै इभोल्युसनरी हिस्ट्री दर्शाउँदै जान्छ अरे सो यहाँनिर त्यही भनेको छ दैट ontogeny recapitulates or repeats phylogeny so here we finished our first part of this chapter that is evolution ko so in next video we will learn about second part of this chapter that is adaptation thank you